kaisa kamiok phaijak hani bang video message ni bisingtei ang kaisa issue no tei kok sana ni bagoi ang phaikha haste ni lukrok tini chung jotono saimaka je chini kok no chini chrai ro pore na ni bagoi je script choice khaimani bongkha roman script english bai chujak bono chini chrai ro jotono bono no pore na ni musuk jao CPM phana khaitheng congress phana khaitheng BJP phana khaitheng tipramotha phana khaitheng boni busarok tabo jotono roman script bai ne prefer khaibu pore na ni musuk jao karon tabo jotono chaimanu tuluk bangla medium school koisa pore rolia tani ke bangla medium school pore ui chini chrai ro ni bobishot jesu phana hamya borni future tabo ase competition time bo tiki ui maya hani bangui rang pecha jesu kri phanang thung chini busaro no chung english medium bo tabo lekha phurung english medium bo phurung khanke boro obviously boro english ba roman script no prefer khaibu kok brok suinai ni hobu sudu kok brok suinai rok simi ya nini sagma phanang thung tejuda language rok phanang thung jodi boroni basa no boroni mote suinani rights tongu tini chung lukha sini kok bai suinani no porjonto porinani no porjonto niro oma haino ma poria hnai sadau borong ganang chief minister state ni chief minister bo sudu bangali ni chief minister ya আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু বাঙালির মুখ্যমন্ত্রী নয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি বাঙালি এবং তিপ্রাসা সকল জাতিকে সম্মান করা দরকার এবং আমরা কোন ভাষাতে স্ক্রিপ্ট চয়েস করব সেটা নির্বাচন করার আমাদের অধিকার আমরা জানি পাকিস্তান দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে একটাই কারণে বাংলাদেশ ক্রিয়েশন হয়েছে একটাই কারণে কারণ পাকিস্তান চাইছিল উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশে চালু করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর বাংলা ভাষা লেখা যাবে না পড়া যাবে না সেভাবে পাকিস্তানি শাসকরা চাপিয়ে দিয়েছিল যাতে ওখানে উর্দু ভাষা পড়ানো হয় তখন থেকে বাংলাদেশে বিদ্রোহ শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের জন্য তো ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বা দেশের বিভক্ত হয়েছে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তো এখন আমরা বোঝা দরকার ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বোঝা দরকার যে যার যার জাতির জন্য যার যার ভাষা নির্বাচন করার অধিকার লেখা এবং পড়ার অধিকার থাকা দরকার তাই আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব এই ধরনের চাপিয়ে বাংলা ভাষাকে পড়ানোর জন্য যে ফোর্স করা সেটা অসাংবিধানিক আমাদের অধিকার রয়েছে আমাদের কোন স্ক্রিপ্টকে আমরা নির্বাচন করব এবং পড়ব লিখব তো আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার কারণ আমরা ইতিহাস দেখেছি ভাষার জন্য যেহেতু বাংলাদেশ নতুন দেশ পরিণত হয়েছে তো এখন ওই ইতিহাসকে আমরা শেখার দরকার এবং বোঝার দরকার আমাদের তিপ্রাসাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার যে কোন ভাষাতে লিখব আমরা দেবনাগরী লিখব না বাংলা ভাষায় লিখব না তামিল দিয়ে লিখব না ইংলিশ দিয়ে লিখব সেটা পুরোপুরি আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার এবং আমাদের অধিকার রয়েছে উনি বলছে যে এখন নিজস্ব ভাষা স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়াশোনা করানোর জন্য আজ অবধি ককব্রক ভাষার উন্নয়নের জন্য স্ক্রিপ্ট বানানোর জন্য কোনো পরিকল্পনা যেহেতু নেওয়া হয়নি তাহলে আমাদের জনজাতিদের আমাদের পিছনে ফেলার জন্য পিছনে
আরো ঠেলে দেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া চলছে সেটা আমরা কোনোদিন ত্রিপ্রাসারা মেনে নিব না। আমরা জানি আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে তৈরি করা যায়। এখন বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতার যুগে আমরা জানি আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই মানে এখন সবচেয়ে প্রেফার করা দরকার। তো আমরা ত্রিপ্রাসা আমাদের ভাষা নির্বাচন করা পুরোপুরি অধিকার রয়েছে এবং সাংবিধানিক অধিকার। হানিবাङै आं सानि मुसुगु जे जत चिनि ত্রিপ্রাসা जों अमाहाय जरावो पार्टीनो तरजागो इंगिया दिनै जों जत साइमानो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस अमाहायखे पार्टी चले गोदोमा कमिशन बो खाजाखा ओ कमिशन खाजावै कुनो चिनि बागै बेनिफिट इंगिया दिनै बीजेपी खायनि ত্রিপ্রাসা चिनि ত্রিপ্রাসা गोबां बनि बोसानो इंग्लिश मिडियाम रहो बनि बोसा बांग्ला स्क्रिप्ट हिंखे सुइमाया दिनै माननीय मुख्यमंत्री स्राय आगरतलाबो मियाफोरनि जनसभाबो साय रखा जे निरनि भाषा निर्वाचन खायनि निरनि अधिकार करै हिसाजाहा इंगे ताबो बीजेपी खायो हनै सीपीएम खायो हनै कांग्रेस खायो हनै जो मानिक साहा हमनि मते खेचिनि बोसानो परेरवै बीजेपी खायो हनै बनि दागे मानिके परेरवै चिनि बोसानि भविष्य नष्ट खायनि हायदे आं बीजेपी खायनि ত্রিপ্রাসারनो सोंनायनि मुसुगु हायसि निनि बोसानो भविष्य छनानि हिंखे नों सिटियार मा खायनाय हायसि नों ब स्क्रिप्ट बाय निनि बोसानो परनाय आरो बीजेपी नि जेसे कटं थों ननो साथों नों बनि कक बाय निनि बोसानो नष्ट खायनि तानायदि दिनै निनि बोसानि भविष्य नष्ट नाय ता माध्यमिक बोर्ड एग्जाम फाइ दङो 12 बोर्ड एग्जाम फाइ दङो कयेक दिन आगे नवोदय नि एंट्रेंस परीक्षा अंखा आरो बसिनि कबरो रनाय र इंग्लिश मीडियम परै थांनाय र बांग्ला स्क्रिप्ट बाय फाइखा इंगे चिनि चराय र एंट्रेंस परीक्षा बो फेल नाय बोर्ड एग्जाम बो फेल नाय ते अनाय न कंपटीशन जागाव बो जोंनो अमाहायखे प्रेफार जाय हिंखे जों फेल नाय जदि चिनि कबरक न जों मुसुक्तै सुइनायनि परेवानि रया हिंखे के तिनि बीजेपी खायो हनै एमएलए अंथों मंत्री अंथों बनि जाति गोष्ठी बोसा जतनो इंग्लिश मीडियम परै दङ अथच बोर्ड एग्जाम हिंखे बर कब्रबै बांग्ला स्क्रिप्ट मा सुइनाय कब्रक न बांग्ला स्क्रिप्ट मा सुइनाय गेचिनि बीजेपी खायो हनै निनि बोसानो भविष्य नष्ट खाय तंनाय हायदे ताबो निजेनि स्क्रिप्ट सोनादि हि हजा दङ स्क्रिप्ट खनानि बागै 10 बছর 15 বছর 20 বছর नावनो ओ जरा जों बांग्ला बाय परै वैचिनि बोसानि भविष्य नष्ट खाय तंनाय हायदे हानिबाङै आं जतनो कयनायनि मुसुगु स्क्रिप्टनि इस्युओ अन्तत जों पार्टीनो तातर जागदि अमसिनि दफानि भविष्यनि प्रश्न जों दफानो चिनि बोसानो कुसुगो कारना हिंखे ताबो जों ब स्क्रिप्ट बाय परेनानि नां जतनो जनगणक सिवो अम बैसाफानोंया चिनि बिसि जों गेति आसे जों ত্রিপ্রাসা बाय ত্রিপ্রাসা सालायै चॉइस खालिमाव नों बांग्लादेश सुइनाय कब्रक न नों रोमान स्क्रिप्ट दे सुइनाय कब्रक न नों तामिल सुइनाय तामिल बायदि सुइनाय कब्रक न जों बाय चिंके सालाय तंमाव डिबेट चललायमाव हायसि किन्तु बैचिनो साबा जे दागेनाय जोंनो दागेनाय साबो अमो जों कोनो मते मानेवै नामाया फायदि जों जत थानसा खलायै बसकांगो अमनो तैयै खरांति सालायोनो जों खरांति सानि सिनांसिनाय हायसि हायके निनि भविष्यत निनि बोसानि भविष्यत उंक्लाव अंसलनाय आर जे सुफानो ताबोनि कम्पिटिशन टाइम कम्पिटिशन पिरियड शिक्षानो जदि जों नेग्लेक्ट खायखा हिंखे एडुकेशन जों नेग्लेक्ट खायखा हिंखे जोंनि भविष्यत हायागनाय गासै कक सालिया आसो नोस्थों जतन हामबाय खुलुमबाय खा।